Good morning, binabalot na yung order guys. Morning, tanghali na. Yan, veterano, alas 11 pa nga eh. Morning pa rin yan. Babalot guys. May birthday yan guys, may birthday yan. Yan ang nabalot niya guys. Order kasi oh. Ayan. Hmm. Yan. Thank you sa blessing, Lord. Thank you. Nakachamba na naman si Mrs. Ayan, oh. Ayan, tirador ng palabok, pansit, tsaka ano, puto. Tirador. Ayan, oh, pansit naman guys, pansit. Ayan ang magpipick up guys, oh. Oh, ayan, pogi. I-pick upin niya na guys. Oh. Ayan, babalutin na guys, babalutin. Init na eh. Ah. Babalutin na. Uwi daw siya Negros, ganito lutuin niya doon. Magtitinda na lang siya. Baka yung may muta na miyo. Yan. Ah. Sarap niyan guys. Oh. Magkano yung lahat? 1.6. Oh, yan. 1.6 yan lahat guys. Hindi na kayo mahirapan. Hindi na kayo mahirapan. Kain na lang. Kain na lang. Sarap yan. Oh. 1.6 lang. Yan. Napunta ka lang si 1.6. Kalian para gumanda-ganda naman guys. Yan. Dado, nakakontrata na rin. Sa birthday niya. See? Dado, sa birthday niya ako rin magluluto. Yan. Thanks for watching. Naghahabol kami guys. Pakashare naman, follow naman sa mga video ko.